Hapa kwa inatoka. Si vinatoka makaburi hapa tu. Ya mjue. Mbolewa ni wale wanatangulia kukufa, inatupatia viazi ya mzuri, natupatia mboga, tunakula tunapata afya njema. Ni wenzetu walitangulia, lakini wakitangulia hawana mwokozi Yesu. Nafsi zao na roho zao kwenye ziko. Ndio tutaongea hapa. Lazima ujue tumezaliwa chini ya dhambi kwa njia ya Adamu. Kila mtu amefanyika mwenye dhambi kwa njia ya Adamu. Hakuna bebe mtakatifu hapa. Mona nakwambia huyu ni anje. Hayo dhambi lakini iko ndani yake. Hayaijua lakini iko ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanasafishwa kuonekana ni safi kwa sababu mzazi ameokoka, sawa. Kama mzazi ameokoka, sawa. Kama mzazi hajaokoka, huyu iko na tatizo zaidi. Baba upokee malaika wako, basi alikuwa hayajua kitu yoyote, alikia tusalimia kudunia na napita. Ese ni malaika. Kutokujua neno la Mungu, tunabandika vitakatifu vichafu. Vitu vichafu tunavifanya amo vitakatifu. Vitu viovu tunavifanya amo malaika. Bwana Yesu atusaidie sana. Alors inasema hapa verset 3, chapitre 3 says, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ninashangaa sisi wanadini, mtu akikufa hana Yesu, tunampokeza Yesu siku ya kifo yake na tunamuingiza mbinguni. Baba, samehe dhambi zake zote, najua alikuwa mwenye dhambi ndio, lakini Bwana Yesu ulikufa kwa ajili ya dhambi zake, mpokee katika uzima. Hajawahi kuwa. Hakuna mtu akikufa anaingiziwa mbinguni. Hakuna. Kama haukuamini kikongo riche upo, president, roi, general, député, ministre, kikongo kwa maskini, illettré, lettré, usomi haifanyi kwamba utaingia mbinguni. Na mafransa na maanglais na maespanyol haitafanyi ya kwamba unaposoma sana itakuingiza mbinguni. Na haikusema kama wewe hauna lettre, yenye tunaita illettré, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la lettre. Abakwenda kupanda l'école kuapprendre lettre. Manake tunaenda kutafuta tu ma lettre. Tunaenda kufanya tu vya kusoma. Tunaenda jifunza tu, tunalipa franga za mingi tu ya kusoma. Na sasa unasoma na wewe niko wa juu, ndio lazima usome. Ndio kusoma itakusaidia kwa maisha yako ya duniani. Usibakie mbavu. Hautakuwa ministri na kusoma. Hautakuwa daktari na kusoma. Hautakuwa mwalimu na kusoma. Hautakuwa PDG na kusoma. Lazima usome. Eske inaeleweka hapa? Na pamoja na hii uishi maisha yako na uko ndani ya imani katika Yesu Kristo, ambaye ni mwana pekee wa Mungu na ambaye ni uzima wa milele. Yesu haiko tu maisha, lakini ni maisha ya milele. Yesu sio maisha tu hapa muda, lakini ni maisha ya milele. Kikonge kuwa ne perise pwe. Manake mtu kama hayaamini Yesu na kuamini kuko nafasi ya kutubu dhambi na kukiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Hii ndio wanaita kumpokea. Kuna wengi wamekaa kanisa hawajawahi pokea Yesu. Walimwamini kama vile na shetani wanaamini. Lakini imani yetu inatupeleka tutubu dhambi na tumpokee Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu.
Bwana Sabadi, mwenyeji wangu, le Seigneur, le maître de ma vie, je te reçois comme maître, je te reçois comme à qui j'appartiens, je te reçois comme mon sauveur. Yaani nilikuwa katika shimo ya upotevu, unaniondoa kwenye shimo ya upotevu, mimi naingia mshimo ya uhuru ya kuishi pamoja na uzima. Ndio maana Yesu ni mwokozi na uzima, ni mwokozi, Bwana wa uzima. Wabwana wengine hawaoko wake na hawana uzima. Ukiniita Bwana si akuokoa na sitakuokoa. Bwana pekee moja